अपडेट इंडिया टीव्ही, हर खबर सच्चाई की ओर। भद्रावतीत संत गोरोबा काका यांच्या जीवनकार्यावर आधारित नाट्य आणि चित्रपट निर्मितीचा शुभारंभ। शंकर राणा वाणी यांच्या संकल्पनेला येत आहे मूर्त स्वरूप। ग्रामोद्योग संघ येथे नाट्य व चित्रपटाच्या स्क्रिप्टचे नगराध्यक्ष प्रफुल्ल चटकी यांच्या हस्ते विधिवत पूजन व वितरण। संत गोरोबा काका यांच्या जीवनकार्याचा, विचारांचा आणि सामाजिक संदेशाचा प्रभावी प्रसार व्हावा या उद्देशाने या नाट्य व चित्रपटाची निर्मिती करण्यात येत आहे। विशेष म्हणजे या कलाकृतीमध्ये भद्रावती आणि परिसरातील नवोदित तसेच स्थानिक कलाकारांना संधी देण्यात येणार आहे। या शुभारंभ कार्यक्रमाला उपक्रमाचे मुख्य प्रायोजक व लेखक शंकर राणा वाणी, विशाल गावंडे, नगराध्यक्ष प्रफुल्ल चटकी आणि ग्रामोद्योग संघाचे श्रीवास्तव, मुरलीधर मेश्राम यांची प्रमुख उपस्थिती होती। नाट्य व चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची जबाबदारी प्रसिद्ध दिग्दर्शक रमेश खातखेडे सांभाळणार आहेत। स्थानिक कलाकारांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देतानाच संत गोरोबा काका यांच्या विचारांचा संदेश जनमानसापर्यंत पोहोचविणारे या उपक्रमाचे भद्रावतीत स्वागत होत आहे। अपडेट इंडिया जिल्हा प्रतिनिधी लिमेश माणूसमारे यांनी कलाकारांशी संवाद साधला असता पुढील प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या गेली। अपडेट इंडिया जिल्हा प्रतिनिधी लिमेश माणूसमारे। ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ है दिल से आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआ आँखों में आंसू, उम्मीदें पर जो लिखानी, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर। संत गोरोबा काका भक्ती, श्रम आणि समता याचा संदेश देणारे एक महान संत यांच्या जीवन चरित्रावर आधारित या ठिकाणी एक नाट्य निर्मिती आणि पुढे चालून यांच्या संकल्प आहे की एक चित्रपट निर्मिती होत आहे। या अनुषंगाने या ठिकाणी अनेक सारे कलाकार काम करीत आहेत। तर आजच्या परिस्थितीमध्ये आजच्या वेळी आमच्या सोबत आहेत हर्षनाथजी गवस्ती। आपण त्यांना विचारू की या चित्रपट किंवा नाट्य निर्मितीची जी संकल्पना की गोरोबा काकाची जी प्रेरणा आहे, या प्रेरणेतून आपल्याला काय वाटते? नमस्कार, मैं हर्षना गवस्ती आप सभी के समक्ष गोरोबा काका यहाँ नाटक में एक गायिका के रूप में मुझे सम्मान देकर आमंत्रित किया गया है और मैं इसकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इनके बारे में क्या कहें, हमारी जुबान कम पड़ जाएगी, अल्फाज कम पड़ जाएंगे इनकी तारीफ में। इतना छोटी सी बात में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ईश्वर की भक्ति में इतनी ताकत है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बच्चा है वो उसकी भक्ति में लीन था, लेकिन संभालने वाला भी बहुत था। तो बस इतना सा मैं सार ही बता सकती हूँ, बाकी तो आपको सारा कुछ नाटक में ही देखने को मिल जाएगा। तो बस इसी तरह से इसकी काफी तैयारी हर एक कलाकार इसमें। संत गोरोबा जो थे वो विठल के बड़े भक्त थे, तो आप विठल हमारे पांडुरंग उनके ऊपर कुछ गा सकते हो? नामे विठोबाला पाहू, नामे विठोबाला पाहू। धन्यवाद, नमस्कार। अपडेट इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपडेट इंडिया जिला प्रतिनिधि लिमेश मानसमारे।